तुम्ही उठा त्यांच्यात तो मासा तो विचित्र चल्लो त्यामुळे बायलां म्हणलें तुम्ही त्रास करता तुम्ही उठा त्यांच्यान तो मनीस धरानी त्या काळ मारीक बघून हांवें ताका सायडीन काडून घेतलो आनी विशय आपयलो। वेगवेगळ्या घटनांक तशेंच क्रायमाचो आंकडो वाडिल्ल्यान गोंयांत सगळीच कडेन अस्वस्थ वातावरण तयार जाल्लें आसा। अशीच एक घटना आज सांगे बस स्टँड कडेन घडल्या। कांय बायलो बशीक राविल्ल्यो आसतना एक मानसीक स्थिती बरोबर नाशिल्लो मनीस थंय येवन त्या बायलांच्या आंगार वचपाक लागलो। हो प्रकार नजरेक येताच थंयच्या एका भुरग्यान त्या बायलांक सायडीन रावपाक सांगले तशेंच पुलिसांक हाच्या बद्दल म्हायती दिली। तो मनीस कोण आशिल्लो आनी खंयचो हाचे विशीं अजून कांय म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली ना। ह्या घटनेक लागून बायलांच्या सुरक्षितेचेर परत एकदा प्रश्न तयार जाता। बस स्टँडार 4 जाण बायलां आशिल्लीं, तो बायलांच्या रांगार जोडोन येवपाक लागलो मारपाक। पुलीस मेळ्ळो, पुलिशेन वचपाक लागलो, वाटेर पुलीस मेळ्ळे। तांणी सांगलें की आमी प्रॉब्लम जाला, बस स्टँडार आमी डेली आसता की ते 4 जाण बायलांचेर वो मारपाक गेलो म्हणून तातूंत पडपाक लागलो। हांवें त्या बायलांक म्हणलें तुम्ही उठा त्यांच्यान तो मासा तो विचित्र चल्लो त्यामुळे बायलां म्हणलें तुम्ही त्रास करता तुम्ही उठा त्यांच्यान तो मनीस धरानी त्या काळ मारीक बघून हांवें ताका सायडीन काडून घेतलो आनी विशय आपयलो। कितें भाशे बीन कसली उलयता तो मलयाळम कितें भाशा उलयता, मलयाळम कितें लँग्वेज आपयले मलयाळम उलयतालो। पुलीस येयलो आनी पुलिसा आंगार बीन गेलो। पुलिसा आंगार तो पुलीस लागलो, तेजे देखून आंगार गेलो की जाल्यार यो काय अशें म्हणपाक लागलो तेंगे लँग्वेजीन। तोय फाटीं सरलो की आयज प्रॉब्लम जावपाना पूण तोय फाटीं सरलो, मागीर बोट आपलो ते म्हणून तांणी घेवन गेलो। नमस्कार, आज आमी गोंयांत भितर पळयता की वाडपी गुन्हे जे आसा तितून खून आसले किंवा जे रेप प्रकरण आसले वाडत गेल्ले आसा आनीक खंय तरी हतबल जाल्ले आमचे गोंय आयज दिसून येता। आज होम मिनिस्ट्री जी आसा तांणी खंय तरी कडक कारवाई आनी कडक पावलां उचलून अशे खंय तरी गुन्हेगार आसले किंवा संशयास्पद व्यक्ती आसा तेंचे खंय तरी चवकशीचें हें करपाक जाय। आज सांगे बस स्टँडार आमी पळयता, सांगेर बस स्टँडार एक अज्ञात असो व्यक्ती जो आसा तो खंयची भाशा उलयता, मलयाळम उलयता, केरळा उलयता काय कितें उलयता कळनासलो आनी कपडे तेजे फाटले आसले। आनी तो सांगेच्या बस स्टँडार अकस्मात येयलो, थंय बायलो ज्यो आसल्यो त्यो बायलो बसीक वाट पळयताल्यो बसले बस स्टँडार, तेन्ना हो त्या बायलाच्या आंगार वचपाक लागलो। तेन्ना सांगेचो लोकल एक भुरगो तेणी इमिडिएटली त्या बायलांक थंयच्या बस स्टँडार सायडीन काडली आनी सांगे पुलिसांक कॉन्टेक्ट केलो आनी सांगे पुलीस लागीं आसले कारणान पुलीस स्टेशन फास्ट पुलीस येयले आनी ताका थंयच्यान पुलीस स्टेशनार जे इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर तेजी चवकशी करपा खातीर तो खंयच्यान येयला, आज तो मानसीक स्थिती तेजी बरोबर ना हें सगळें चवकशी करपा लागून ताका पुलीस स्टेशनार व्हेल्लें आसा। म्हणटकीर अशा लोकां पासून सावध रावपाक जाय, कारण बायलो मनशां ज्यो आसा त्यो एकटे बाजाराक येता किंवा एकटे स्कुटरीन अशे आमचे काले गांव आसलो, वाडी सारके गांव आसलो, जे जंगल वातावरणाचे गांव आसा अशा ह्या गांवांनी वयता आसतना अशे जर व्यक्ती अशी जर मानसीक स्थितीन आसले बिगडले लोक जर मेळत आनी वाटेर जर हें करीत जाल्यार मोठो प्रॉब्लेम जावपाक शकता। ताका लागून पुलिसांनी अशी जेन्ना लोक येता अशी जेन्ना सहकार्य जेन्ना लोकल भुरगीं जेन्ना करता तेन्ना अशा लोकांचेर वॉच करपाक जाय आनी तांकां कायदेशीर कारवाई ही जावपाक तेंचेर जाय। इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे।